2, providing penalties thereof and for other purposes. Meaning, iniya nga bago natin ang ordinansa nga ni ating barangay, amin yung curfew ating mga kabataan na edad mga minors below 18 years old. So, itong mga high school, mga 17, mga senior high, you didn't na mo allowed gumawas from 9 p.m. Koto balas 4 ha kaagahon. Wala naman mag-wifi. May anak naman po bawal. Mura na may mag-wifi, may binag-wifi. 4. So ako babasahon ng mga bawal, buhaton natin mga kabataan. It shall be unlawful for a minor during curfew hours to stay in any public places, to remain in any motor vehicle operating or park, or to remain in the premises of any establishment within our Leyte, unless the minor is accompanied by a parent, minor is involved in an emergency, the minor is engaged in an employment activity or is going to or returning home from such activity. The minor is on the sidewalk directly adjoining the place where he or she resides with a parent. The minor is attending an activity proposed by a school, religious or civic organization or by a public organization or agency. The minor is on an errand at the direction of a parent. The minor is involved in intertown travel. So yung mga kabataan din pwede makita na gawas, especially itong mga nananambay na eskwelahan. Ito ng eskwelahan, it's for studies, dire pa kay tambayan, irinuman. Makarawon itong mga kamaistrahan, especially itong principal. Kahira, nagbubublihira pagpakaupo yung eskwelahan, tapos kita lang is mga hawi itong naguguba. Dahil mga nagbibili ng mga buong mga botilya, hasulod. Dire nga niginihin mga lodging itong eskwelahan. So learn kita pag-respect gihapon ng tatong mga public establishments, itahatong mga kaganak kita itong pag-control ng tatong mga anak. So once niya ma-approve, itong kabataan nga mga aptan na adya gawas, ading itong mga penalty. First offense, warning to both the child and parents and their guardians, both verbal and written warning. Second offense, community service, tree planting for an hour by the parents or the guardian of the child. So kaupo ng bata, second offense, magko-community service, meaning makapunta mo pag-limpid itong barangay, ngayon, tree planting, mausa ka oras, upo nito yung kag-anak. Ngan ang bata. Third offense, nga na mga masunod pa mga pag-offense, community service, tree planting for an hour plus 500 pesos na penalidad. And for the parents and guardians for their negligence in taking care of their minor child. So yan itatong kabataan kasi usually sigihin, piso wifi, isan din na regarding itira eskwelahan, din na assignment, adi lang ihapon na gawas, ganang ihapon ako nakasipat yung mga nagkikirikta, adi nila may patungunan. Ayaw ka, kita na mga kaganak, kuhan kita, pag-hikmat kita tatong kabataan, kay kita mangulit pinakasaan ng mga kasaway. Diba? Dili pa kamo nasabot nga tiyo yung mga anak nagawas, bisoras ng gabi. Sirin pa man kanina, pinakasahan nga mag-educate tatong kabataan, isin kaganap. Di da nga mismo tiyo sulod balay. Kaya waray lagi ng pagsinawin mga taligawas, kung kamo mismo ng mga kaganak ng papasagdan ninyo. Kimasirin ito ako, mani mama okay lang, kamuluhod ng inlabot. Diba? So pag-urublig kita, pagkuhan taton, kabataan, kaya ni gihapon, itatong iniiwasan gihapon, kaya sira, makag-engage in drugs, nganin, teenage pregnancy.
Nga ni atong barangay diri hapang kuan, damot na engage ito yung mga kuan. Pre-wed, sex, diri pa mga kasal, mga bata pa na mamag-asawa, na mamagburod, where in fact, the responsibility nila nagtatransfer lagi hapon na kaganak. So kamo lagi hapon at magsasakmo mo, di ba? So instead of ngadto na kita ma-action kung may naburot na, nakaburot na, may sakit na, di na pala natin kuanon sa ring disiplinahon hit waray pa. Sa ring paman prevention is better than cure. So asya ito. First reading in it. First fourth. Ika pera ni karinig natin. So we niya for public hearing ini niya aton and then ma-approve na. So what's ma-approve? First offense, written and verbal na pagsaway. Second, adakay community service na. Waray ini pinili ha. Once mabtan kami ng aton mga tangon, waray ini sinisiring na pinili. Tanan ini nga makitaan, madakpan, laki. So, amad to. So, next, makakita natin. So, next yan natin state of the barangay address. Igahatag ato na natin matibaksing and gwapo na kapitan, Honorable Rene Balinas.